ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋର ନାଁ ଭଗବାନ ମେହେର, ଉଡ଼ଭେଲି ପଦର, ମନମୁଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଦଣ୍ଡପାଟିଟେ ମୋର ତ ଆଗତାରୁ ଅଛି। 2026 ଆଜି ନୂଆ କୃଷ୍ଣ ନୂଆ ରାଧା ଆନିଛେ। ବାଡ଼ି ବି ଆସୁ ନୂଆ ଆଇବା, ଢୋଲିଆ ବି ନୂଆ। ଆଜି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ 2026 ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ନୂଆ ରାଧା, ନୂଆ କୃଷ୍ଣ, ନୂଆ ବାଣୀ, ନୂଆ ଢୋଲିଆ ସବୁ ମୁଇଁ ନୂଆ କରିଛେ। ଏସବୁ ଆଗକେ କେମିତି ଯିବା ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ। ଆମ ରାଧାଟା କୃଷ୍ଣ ବେଦୀଟା ତାପରେ ମୁଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟେ ବି ଆରମ୍ଭ କରବାକେ ଯାଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଭଗବାନ ମେହେର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଡକେଇଛନ୍ ଆମକୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ ଆମର ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର। ଆର୍ ଆମର ଗୁରୁ ତ ସୁଦାମ ନାୟକ, ତାଙ୍କରନୁ କିଛି ଗୀତ ନେଇକିରି ଆଜି ଆଗକେ ଯିମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁଁ। ଆର୍ କାଣା କହିମି, ମୋର ପରିଚୟ ତ ହଉଛେ ଗଜପତି ପ୍ରଧାନ ଦେଇ ସାରିଛେଁ ଆଗରୁ, ଗାଁ ଜଟେସିଙ୍ଗା। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ କାଣା କହିବେ? मोर क्या कहबी मुई जेनटा आमर मैनेजर चलबे आम से अनुसार आम जाके चाहूँ आर क्या मोर ना तो जानी बोले आज कृष्णकर संगे भेट पड़ीज। आमर सेने आमर मैनेजर धुती भी अच्छन, धुती करसन। आर तो कृष्ण को आज माई भंजा बोले भेट पड़ीज। आज प्रश्नटे करमा ना क्या प्रश्नटे आज पचरामा। आगो राधिका बोले शुण मोहन क्यों द्वारिका कल वासस्थान और द्वारिका अटई केते प्रकार और से द्वारिकार नाम कह सत्तर हि बेणुधर इ अमृत जड़ुछि कर। ये कथार उत्तर टिके दियो। उत्तरटा भल लगवा बोल मोर बहुत आशा और विश्वास अच्छे। आगो श्रीकृष्ण बोलती शुण गो माए द्वारिका कथा कहूँ मुई गो द्वारिका दुई प्रकार। आगो श्रीकृष्ण बोलती शुण गो माए द्वारिका कहू कथा कहूँ मुई जे द्वारिका दुई प्रकार। माई मोर शुण कहूँ तार उत्तर। आगो दिने अष्टपाठ वंशी कहले वचन कथाए पुछिबु शुण नारायण। 16 सहस्र गोपालुणी राधिका सहिते आगो यहाँ चरित्र कहब जेते जे मने भाविले प्रभु जगत साई। आ राधिका आनिले रखिबी कहीं एमंत भावी प्रभु नारायण। द्वितीय द्वारिका कले भियाण आगो सही द्वारिका गो रहस्यमयी आ रहस्यमयी द्वारिका नाम कली बुझाई। आगो अच्युतानंद कृत्य हरिवंशे पूर्ण राधा माई रमेश करे रचन।